राज्य में ईडी के अभियान के बीच एनडीपीएस मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार, 8,30,000 रुपए बरामद। राज्य में ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चल रहे अभियान के बीच लंबे समय से फरार 2 एनडीपीएस मामलों के आरोपियों को आगरतला जीआरपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 8,30,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। आरोपित राज्य से बाहर जाने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। शुक्रवार को राज्य भर में ईडी ने कई स्थानों पर छापे मारे, जबकि नशे के कारोबारी ईडी के डर से राज्य छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बक्सर कोलूबाड़ी दाऊदारानी इलाके के निवासी मोहम्मद मेहदी हसन नाजमुल सहित 2 आरोपी आगरतला रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां वे बाहर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने की तैयारी में थे। इन दोनों में से एक महिला भी शामिल है, जिनका घर सोनामुरा थाना क्षेत्र में है। उनके खिलाफ एनडीपीएस धाराओं में मामला दर्ज है। गोपनीय सूचना के आधार पर जीआरपी थाना पुलिस को पता चला कि वे भारी मात्रा में नगद रुपए लेकर ट्रेन से बाहर जाने वाले थे। इस सूचना के आधार पर शुक्रवार को आगरतला रेलवे स्टेशन से जीआरपी और रेलवे पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरतला जीआरपी थाना के ओसी तापस दास ने बताया कि आरोपियों से 8,30,000 रुपए बरामद हुए। आरोपी एनडीपीएस मामले में लंबे समय से फरार थे और वे मादक पदार्थों को बाहरी राज्यों से त्रिपुरा लाकर बेचते थे। হ্যাঁ, আমরা গতকালকে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশন থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা অ্যাকচুয়ালি আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে যে মাদকদ্রব্য আনা নেওয়া করে ওইগুলোর সঙ্গে তারা যুক্ত আছে। আমরা ডিউরিং ইনভেস্টিগেশনে তা পেয়েছি। তো একজনের নাম হলো মোহাম্মদ মেহেদি হাসান নাজমুল, ওনার বাড়ি কুলুবাড়ি সোনামুরা থানার অন্তর্গত। আরেকজন আছেন শাহানা আক্তার, উনি নরসরিলাম আড়ালিয়া বিশালগড় থানার অন্তর্গত। তো এমনিতে তাদের কাছ থেকে আমরা ইন্ডিয়ান ক্যাশ কারেন্সি পেয়েছি। তো মেহেদি হাসান নাজমুল ওনার কাছ থেকে পেয়েছি 6,30,000 টাকা, আর শাহানা আক্তার ওনার কাছ থেকে পেয়েছি 2 লক্ষ টাকা। তো এগুলি যথারীতি ওই কেস কানেকশনে সিজ করা হয়েছে এবং আজকে তাদের মহামান্য আদালতে প্রেরণ করা হচ্ছে উইথ পুলিশ রিমান্ড। এবং যারাই এইসব মাদকদ্রব্য কেনাবেচা বা ওইসব মামলার সঙ্গে যুক্ত আছে, আমরা অবশ্যই তাদের আইনের আওতায় এনে তাদেরকে গ্রেপ্তার করব। হ্যাঁ, অভিযোগ ছিল এবং এই অভিযোগ মূলেই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। राज्य में ईडी के अभियान के बीच एनडीपीएस मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार, 8,30,000 रुपए बरामद। राज्य में ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चल रहे अभियान के बीच लंबे समय से फरार 2 एनडीपीएस मामलों के आरोपियों को आगरतला जीआरपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 8,30,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। आरोपित राज्य से बाहर जाने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। शुक्रवार को राज्य भर में ईडी ने कई स्थानों पर छापे मारे, जबकि नशे के कारोबारी ईडी के डर से राज्य छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बक्सर कोलूबाड़ी दाऊदारानी इलाके के निवासी मोहम्मद मेहदी हसन नाजमुल सहित 2 आरोपी आगरतला रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां वे बाहर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने की तैयारी में थे। इन दोनों में से एक महिला भी शामिल है, जिनका घर सोनामुरा थाना क्षेत्र में है। उनके खिलाफ एनडीपीएस धाराओं में मामला दर्ज है। गोपनीय सूचना के आधार पर जीआरपी थाना पुलिस को पता चला कि वे भारी मात्रा में नगद रुपए लेकर ट्रेन से बाहर जाने वाले थे। इस सूचना के आधार पर शुक्रवार को आगरतला रेलवे स्टेशन से जीआरपी और रेलवे पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरतला जीआरपी थाना के ओसी तापस दास ने बताया कि आरोपियों से 8,30,000 रुपए बरामद हुए। आरोपी एनडीपीएस मामले में लंबे समय से फरार थे और वे मादक पदार्थों को बाहरी राज्यों से त्रिपुरा लाकर बेचते थे। सिपाहीजला पुलिस प्रशासन ने भी इन आरोपियों को मादक पदार्थों के साथ कई बार गिरफ्तार किया। शुक्रवार को वे मादक पदार्थों को राज्य में लाने के लिए बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा। अगरतला से अनिक और प्रणब सिल की रिपोर्ट, चिनी खोरांग, त्रिपुरा न्यूज। পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষি ক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় পিএম কুসুম যোজনা।
যার মূল লক্ষ্য হল সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌর পাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বর্তমানে ত্রিপুরার ৩,৫০০-রও অধিক কৃষক পিএম কুসুম প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করেছে। এর ফলে জমিতে সঠিক সময়ে জলের যোগান পাওয়ায় কৃষি ফসলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো এই সোলার জল আগে পাইতাম না, খুব কষ্টে আসলাম, পাতা খেতে করতাম পারি না, ধান চাষ করতাম পারি না। সোলার জল এসে আমরা অনেক খুব খুশি, সব পারি, অনেক ধান চাষ করতাম পারি, পাতা খেতে করতাম পারি, আমরা মন খুব খুশি। আগামী দিনে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনতে এবং পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে সেই জমিতে কৃষিকে পুনঃস্থাপন করতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ ট্রেডা প্রতিনিয়ত এই প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার আপনাকে 90% ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। অন্নদাতা কৃষক বন্ধুরা যারা সেচের অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না, তাদের জন্য এবার সুখবর নিয়ে আসলো পিএম কুসুম প্রকল্প। সরকারি ভর্তুকিতে এই পিএম কুসুম প্রকল্প আপনাকে 25 বছরের জন্য সেচের নিরাপত্তা দেবে। এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ট্রেডার প্রধান কার্যালয়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল রকম সহযোগিতা করবে বিদ্যুৎ দপ্তর। রাজ্য সরকার আপনার পাশে রয়েছে। কৃষকেরা সরাসরি জমির প্রমাণপত্র নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েত অথবা ট্রেডার দপ্তরে এবং দপ্তরের বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসে আবেদন করে এই প্রকল্পটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আত্মনির্ভর ভারতে কৃষকদের আত্মনির্ভর করে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন ও আয়কে দ্বিগুণ করতে পিএম কুসুম যোজনা এক যুগান্তকারী প্রকল্প।